welcome you, and I appreciate your attending in this meeting. And I also welcome all the attendees who are following this session virtually online. Today, the Faculty of World Studies of the University of Tehran and the House of Latin America are holding and sponsoring this meeting for the 70th anniversary of the 1953 US-backed coup in Iran. As you know, during this coup, the democratically elected Prime Minister Mohammad Mossadegh was overthrown in favor of strengthening the monarchical rule of the Shah, Mohammad Reza Pahlavi, on 19 August 1953. Prime Minister Mossadegh was ousted by the United States of America in collaboration with the Pahlavi dynasty through the Operation Ajax. In 2013, on the 60th anniversary of the overthrow of the Iranian Prime Minister, the CIA publicly admitted for the first time that its involvement in the 1953 coup in Iran and interfering in Iran's internal affairs. Exactly 10 years ago, the National Security Archive released the classified CIA documents and the United States' role in the controversial operation. The document provided details of the CIA plans to destabilize the Iranian democratic government. Since we have many important issues to discuss today, I don't take your time very much, but I just need a few more moments to introduce our special guests. We have 4 keynote speakers today, and we are honored to host 4 ambassadors from Latin American countries, the state members of ALBA. I introduce them in the alphabetical order of their countries, and of course, ladies first. Mrs. Romina Guadalupe Perez Ramos, the ambassador of Bolivia. Mr. Alberto Gonzalez Casales, the ambassador of Cuba, and unfortunately he could not be with us today because he is in the hospital. We wish him to recover as soon as possible. And Mr. Ramon Alberto Moncada Calindres, the ambassador of Nicaragua. We welcome you. And Mr. Jose Rafael Silva Aponte, the ambassador of Venezuela. We also are very grateful to have the contribution of Mrs. Sarah Flounders, writer and principal leader of the International Action Center, IAC, from the United States, and Mr. Vijay Parashad, the American-based Indian historian, author, journalist, and political commentator. Unfortunately, they could not participate in this session in person, but they were kind enough to share with us their offline presentation. And the last but not the least, we also have the support and company of Mr. Shahrabi, the researcher director at the House of Latin America, HOLA, and the co-founder and coordinator of Solidarity Iran, and my dear professor, Dr. Izadi, the associate professor and the head of the North American Studies Department of the Faculty of World Studies. یک چند کلامی به فارسی هم خدمتتون عرض میکنم که امروز به مناسبت 70مین سالگرد کودتای 28 مرداد گرد هم جمع شدیم. خیلی مقدم مجدد عرض میکنم خدمت حضار گرامی و همینطور سفرای محترم. دعوت میکنم از آقای دکتر شهرابی، مدیر خانه آمریکای لاتین، و آقای دکتر ایزدی، استاد دانشگاه تهران و رئیس دپارتمان مطالعات آمریکای شمالی که تشریف بیارن روی سن و ما رو همراهی کنن. خیلی متشکرم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که دوستان میدونن 28 مرداد شنبه 70مین سالگرد کودتای آمریکای انگلیسی هستش که البته تعدادی از افرادی که تابعیت ایران هم داشتن کمک کردن که این کودتا محقق شد. و تجربه کودتای 28 مرداد اولین تجربه سازمان CIA بود در انجام کودتا. سازمان CIA قبل از کودتایی که در تهران مدیریت کرد تجربه کودتا رو در هیچ کشوری نداشت. در سال 1333 یعنی تقریباً یک سال بعد از کودتای 28 مرداد در ایران دومین تجربه سازمان CIA در گواتمالا بود. از این جهت داستان مبارزاتی ایران و آمریکای لاتین برمیگرده 70 سال پیش. به نوعی ما داریم هم 70مین سالگرد کودتا رو بهش توجه میکنیم، هم داریم به این درد مشترک خودمون و آمریکای لاتین توجه میکنیم. آیه شهرابی که خدمتشون هستیم بوده 1 ماه پیش زحمت کشیدن اومدن دانشکده و موضوع برگزاری این نشست رو مطرح کردن. واقعیت همین هستش که من نمیدونستم سال 70مین سالگرده و آیه شهرابی فرمودن و تازه ما متوجه شدیم که سال مهمی هستش در تاریخ مبارزاتی مردم. کارهای دعوت و کارهای دیگر هم زحمت ایشون بود. تشکر میکنیم از هم زحماتی کشیدن، تشکر میکنیم از بعضی از دوستانی که از خانه آمریکای لاتین تشریف آوردن و تشکر میکنیم از دانشجویان خودمون، بعضی از اساتیدمون که امروز تشریف دارن و تشکر میکنیم از سفرای 3 کشوری که زحمت کشیدن و اینجا تشریف دارن، کشورهای آلبا. قبل از جلسه ما چند دقیقه خدمت این سفرا بودیم و به نظرم همکاری‌های بین دانشگاه تهران و این 3 کشور گسترش هم پیدا خواهد کرد انشاءالله از این به بعد. اگر اجازه بدید این مقدمه کوتاه رو من اینجا متوقف میکنم